Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Good morning, selamat pagi adik-adik. Let me introduce myself. My name is Miss Dewi. Perkenalkan, nama saya Miss Dewi. Now, Miss Dewi want to share something interest in Sahabat Pintar Indonesia YouTube channel Belajar Mudah dari Rumah. On this occasion, pada pertemuan kali ini, Miss Dewi will deliver about how to greet, to take leave, and to say goodbye. Where after studying this material, you can say how to greet our teachers, friends, and others when we meet them in the morning, in the afternoon, in the evening, and also say goodbye when leaving someone. Have you ever used the word good morning, good afternoon, good evening, and how are you before? Apakah kalian pernah mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan menanyakan apa kabar sebelumnya? Nah, simak yuk dalam pembahasan materinya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sudah? Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Oke, we will learn about how to greet our teachers, friends, and others when we meet them in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay, now how to use good morning, good afternoon, and the evening. Nah, good morning itu artinya selamat pagi. Berlaku mulai jam 00.01 dini hari sampai jam 11.59 siang hari. Kalau good afternoon itu artinya selamat siang atau selamat sore, berlaku mulai jam 12.00 siang hari sampai jam 18.00 sore. Nah, good evening itu berarti selamat malam. Berlaku mulai jam 18.01 sore sampai jam 24.00 malam hari. How about good night? Say good night when leave someone in the evening or before going to bed. Ucapkan selamat malam ketika akan meninggalkan seseorang pada malam hari atau salam sebelum tidur. Yuk, mari kita lihat contoh pada gambar di samping. Di gambar pertama, ada seorang ayah masuk ke dalam kamar anaknya, menyapa, "Good morning, how are you?" Anak pun menjawab, "Good morning, Dad." Pada gambar kedua, sang ibu sedang memasak dan anaknya pun datang. "Good morning, Siti, how are you?" kata ibunya. Dan Siti pun menjawab, "Good morning, Mom, I'm fine, thanks." Di gambar ketiga, ketika kamu bersekolah, kalian bisa menyapa teman-teman kalian dengan "Good morning, Lina." Lina pun menjawab, "Good morning, Benny, how are you?" Di gambar keempat, ketika kalian bertemu dengan seorang guru, kalian pun bisa menyapa, atau sang guru pun menyapa terlebih dahulu. "Good morning, Lina, how are you?" Lina pun menjawab, "Good morning, Mrs. Rita, I'm fine, thank you." Selanjutnya, good afternoon. Kalian ketika pulang sekolah bisa nih dipakai untuk menyapa guru kalian. Contohnya pada gambar ini. "Good afternoon, Mr. Ahmad." "Good afternoon, Siti." Guru pun menjawab. Selanjutnya, ketika kalian di perjalanan pulang, bertemu dengan polisi ketika ingin menyeberangkan, polisi pun bisa dong menyapa duluan. "Good afternoon." Kalian pun bisa menjawab, "Good afternoon, sir. Thank you." Nah, ketika kalian bertemu dengan teman-teman kalian, bisa nih ditambahkan dengan guys. Contohnya di gambar ini. "Hi guys, how are you?" Teman-teman kalian pun bisa menjawab, "Hi, we are fine, thanks." Ketika adik-adik ditanya how are you, adik-adik pun bisa menanyakan kembali. Contohnya, "Good afternoon, sir, how are you?" Gurunya pun bisa menjawab, "Good afternoon, Udin. I'm fine, thanks. And you?" Udin pun menjawab, "I'm fine too, sir. Thank you." Contoh berikut, selain and you, kalian pun bisa menggunakan how about you, seperti di gambar ini. Contohnya, "Hi Benny, how are you?" Benny pun menjawab, "I'm fine, thank you. How about you?"
Nah, Lina bisa menjawab kembali nih. I'm fine too, thank you. Sekarang, good evening. Contohnya, good evening, Dad. Are you tired? Ayahnya pun menjawab, good evening, Benny. Yes, I'm very tired. I want to take a bath and then have dinner. Contoh kedua, good evening, Mom. I feel tired and hungry. Ibunya pun menjawab, good evening, Edo. Of course you are. Take a bath and then have your dinner. Good evening juga bisa kalian pakai ketika kalian berkemah. Ketika kalian disapa, good evening everybody, how are you? Kalian pun bisa menjawab, good evening sir, we are fine, thanks, how are you? Pembina kalian pun akan menjawab, fine, thanks. Contoh yang terakhir, ketika kalian menjadi pembicara, kalian bisa pakai ini, sapaan ini. Contohnya, good evening ladies and gentlemen, how are you? Teman-teman kalian pun akan menjawab, good evening, good. Yuk kita lanjut ke pembahasan penggunaan say goodbye. The statement of goodbye, kalian ketika mengucapkan selamat tinggal tidak hanya bisa menggunakan goodbye. Kalian juga bisa menggunakan see you later, see you tomorrow, atau good night ketika kalian mau tidur. Yuk lihat contohnya. Contohnya ketika kalian menggunakan goodbye, goodbye mom, dan mama kalian pun akan menjawab, bye Edo, take care, see you later. Selanjutnya nih, ketika kalian menggunakan see you later, terus teman-teman kalian akan menjawab, see you, take care. Nah, kita lihat contoh memakai good night. Ketika kalian mau tidur, pasti dong mengucapkan good night kepada orang tua kalian. Iya gak? Kalau iya, kita lihat contohnya nih. Bapaknya mengucapkan, good night, have a nice dream. Kalian pun menjawab, good night, have a nice dream too. Contoh selanjutnya, ketika orang tua kalian mengucapkan, good night dear. Nah, kalian bisa mengucapkan kepada dua-duanya, good night mom, good night dad. Selanjutnya, pemakaian see you tomorrow. Contohnya, see you tomorrow guys. Teman-teman kalian menjawab, see you, take care. Nah, yang terakhir, ketika kalian melihat guru kalian menyapa temannya, I have to rush, bye, see you this afternoon. Nah, guru kalian pun akan menjawab, see you later, take care. Ketika kalian hendak pergi dan akan pulang keesokan harinya, kalian bisa nih memakai pola kalimat seperti ini. Contohnya, goodbye mom, see you on Sunday. Teman kalian pun mengucapkan goodbye Mrs. Ahmad, dan ibu kalian yang kalian meminta izin akan menjawab goodbye Siti, Benny, take care, see you on Sunday. Yuk coba buat daftar orang yang mengucapkan salam kepadamu hari ini, dan jangan lupa dalam bahasa Inggris ya. Yuk kita lihat contohnya. Yang pertama, Nyoman pada jam 6.30 mengucapkan good morning Nyoman. Yang kedua, kepada Mr. Eri, kalian jam 10 mengucapkan good morning sir, how are you? Contoh lainnya kepada Mrs. Lina, jam 12.35 mengucapkan goodbye Mrs. Lina, see you tomorrow. Dan yang terakhir nih, tapi bisa kalian tambahkan juga ya di rumah. Winda, 12.45, kalian mengucapkan bye, take care. Have you understood the material that have been discussed about the usage good morning, thank you, how are you, and the statement of goodbye? Apakah kalian telah memahami materi yang telah dibahas seputar penggunaan good morning, thank you, how are you, dan pernyataan goodbye? To more understand of good morning, thank you, how are you, and the statement of goodbye, try to practice with your friends, mothers, father, or your brothers at home. Untuk lebih memahami tentang penggunaan good morning, thank you, how are you, dan pernyataan goodbye, coba praktikkan dengan teman, ibu, bapak, dan saudara di rumah. Untuk materi kali ini, adik-adik bisa mengunduhnya dengan cara klik link di bawah ini, serta
Jangan lupa untuk selalu mengikuti video berikutnya dari Miss Dewi dalam channel Sahabat Pintar Indonesia. Belajar mudah dari rumah. Dengan cara subscribe, like, dan komen di video ini supaya Miss Dewi bisa terus berbagi ilmu lainnya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.